نعم. وكان الإمام أبو حنيفة يعتني بالإمام زفر عناية فائقة، كان يضع له المال في مكان معين تحت البساط ويقول يا زفر إذا احتجت إلى المال خذ من هنا. فكان الشيخ زفر طالب علم نجيب يأتي ويأخذ من مال أبو حنيفة الذي خبأه له، وطيلة حياته الإمام أبو حنيفة ينفق على هذا طالب العلم. أيها الأحبة، أمثلة ضاعت من أمتنا، أمثلة ضاعت من أمتنا ينبغي علينا إحياؤها. Salah satu murid terbaik Imam Hanafi itu adalah Imam Zufar. Imam Hanafi memberikan perhatian yang sangat lebih kepada Imam Zufar karena Imam Zufar memiliki sebuah kecerdasan yang di atas rata-rata. Sampai-sampai Imam Hanafi menginginkan Imam Zufar itu semua waktu di dalam hidupnya dibuat untuk belajar. Sampai akhirnya Imam Hanafi setiap hari meletakkan uang di bawah karpet untuk kebutuhan Imam Zufar, dan Imam Zufar dipanggil, Zufar, kalau kamu butuh apa-apa ambil uang di bawah karpet ini. Gurunya yang memberi nafkah terhadap muridnya, perhatian karena murid tersebut murid yang cerdas. Ini sebuah percontohan yang mulai hilang, mulai tidak ada perhatian terhadap betapa pentingnya kita membuat generasi-generasi penerus yang berbakat, generasi-generasi penerus yang bisa menjadi wadah-wadah ilmu. كذلك أيها السادة شباب اليوم، انظروا إلى هؤلاء الشباب سيكونون رجال في الغد، وهذه البذرة الصغيرة، بذار صغيرة ستكون شجرة يوما ما، فلنعتني بهم. Kita melihat para pemuda yang ada di depan kita ini, jenengan-jenengan ini yang masih muda-muda, mereka bakal menjadi orang-orang tua, bakal menjadi rijal. Jadi para pemuda yang belum berisi sekarang bakal berisi menjadi seorang rijal. Begitu pula seperti bazar, biji-biji yang ada di sini, biji buah dan semacamnya, bila kita tanam dengan benar, maka dia akan tumbuh menjadi pohon dan akan berbuah kembali. كذلك الفتيات حفظهم الله تعالى في مجمل أسانيدنا في الحديث يوجد بعض المسندات أيها الأحبة. وكان للإمام ابن عساكر رحمه الله 100 كان له 1000 شيخ و80 امرأة أخذ عنهم العلم. أيوة ابن عساكر 1000 شيخ له رضي الله عنه و80 امرأة. Dan jangan mengira hanya kaum lelaki yang punya posisi di dalam agama ini. Kaum wanita pun, para fatayat, para muslimat ini, mereka sebenarnya harusnya tetap mengambil posisi di dalam agama. Beliau menceritakan salah satu imam hadis, yaitu Imam Asakir, Imam Asyakir. Beliau memiliki guru untuk mengambil sanad-sanad sebanyak 1000 guru. Gurunya ada 1000. Dari 1000 itu ada 80 yang wanita. Imam Asakir ini adalah imam besar, tapi masih memiliki seorang guru wanita. Pastilah guru imam besar ini pun adalah para imamah-imamah yang besar, para perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan lebih. وسأحكي لكم قصة واحدة في تربية الأولاد وأختم بها المجلس إن شاء الله حتى لا نطيل. في زمن مولانا الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وما أدراكم ما هذه الشخصية الفاذة في الإسلام، ما جاء في تاريخ الإسلام مثله رضي الله تعالى عنه في عدله وحكمته ورحمته وعلمه وفقهه، حتى أهل السيرة قالوا يلحق بخامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، لأنه أعاد سيرة جده سيدنا عمر بن الخطاب. نعم سيدي. Di penghujung pertemuan ini beliau ingin menceritakan Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah, seorang pemimpin di dunia Islam, di Bani Umayyah, yang mana hampir tidak ada orang yang seperti beliau.
keadilannya, hikmahnya, ilmunya, kemampuan ilmu agamanya, kemampuan mengatur negaranya. Beliau adalah seorang negarawan. Sampai-sampai beliau sangat mirip dengan khalifah terdahulu, yaitu Al-Khulafaur Rasyidin. Sebagian besar para ulama sejarah menganggap Umar bin Abdul Aziz adalah termasuk Khulafaur Rasyidin. دخل عليه وفد من وفود العرب يطلبون منه معونة لبلادهم، وكان مع هذا الوفد طفل صغير. انظروا التربية، لاحظوا التربية. طفل صغير لا يتجاوز 7 من عمره. كم عمر هذا الطفل يا سيدي؟ كم عمره؟ أصغر من هذا الولد 11، أصغر من هذا الولد 7 سنوات. دخل على سيدنا عمر بن عبد العزيز فقال لخادمه سيدنا عمر: حتى الأطفال تدخلونهم علينا على مجلس الخلافة؟ فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن، مسألة في السن كبير وصغير، لكان هنالك أولى منك بالخلافة. في رجال عمره 70 و80 سنة في مجلسك، اخرج أنت وهذا يكون الخليفة. نعم. Diceritakan di suatu hari ada sebuah daerah yang masuk pemerintahan beliau di Jazirah Arab itu meminta bantuan kepada Umar bin Abdul Aziz. Anggaplah masuk ke rumahnya atau ke istana presiden untuk meminta bantuan. Salah satu orang di sana ada seorang anak kecil masih berumur 7 tahun. Masih berumur 7 tahun. Akhirnya si khadim atau pendamping Umar bin Abdul Aziz mengatakan, masa anak 7 tahun juga dipertemukan dengan khalifah, pemimpin dunia di saat itu. Akhirnya hal tersebut didengar oleh para orang-orang yang datang. Salah satu dari mereka berkata, wahai khalifah, bila anak kecil itu tidak pantas masuk ke sini karena umurnya, maka mungkin posisi khilafah yang Anda duduki, yang Anda pegang, ada yang lebih pantas, karena di sini ada orang-orang yang sudah berumur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Maka kalau menghitung umur, maka harusnya Anda turun, keluar dan digantikan oleh orang yang lebih tua. ثم طلب من الشيوخ الكبار أن يتكلموا، فتقدم هذا الطفل الصغير قال: حتى هذا يتكلم بين يدي الخليفة؟ قال: يا أمير المؤمنين، إذا وهب الله العبد قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد استحق الكلام. Setelah itu Umar bin Abdul Aziz mempersilahkan orang-orang yang sudah sepuh untuk bicara, untuk mengajukan apa kepentingan dan apa yang perlu dibahas. Ternyata orang-orang tersebut menyuruh anak yang berumur 7 tahun itu maju untuk berbicara kepada khalifah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, anak 7 tahun yang disuruh bicara dengan aku. Akhirnya beliau-beliau yang ikut bersama anak 7 tahun ini sebenarnya bukan anak 7 tahun yang ikut mereka, tapi mereka ikut anak 7 tahun. Berkata, wahai Amirul Mukminin, kalau pada dirinya ada sebuah hati yang hafizan, tersimpan banyak ilmu, dan lisannya bisa menyampaikan, bisa presentasi, bisa menyampaikan apa yang perlu disampaikan, kenapa tidak, walaupun umurnya masih 7 tahun. ثم سكت الخليفة سيدنا عمر بن عبد العزيز، سكت، أطرق رأسه وقال: اطلب نعطيك. ماذا تطلب؟ نعطيك. خلاص. Kemudian beberapa waktu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menundukkan kepalanya, tidak berkata apa-apa. Setelah itu beliau kembali menghadap kepada orang-orang yang berada di depannya seraya berkata ke anak umur 7 tahun itu, utlub nu'tika, mintalah apa saja maka aku akan berikan. Qala ya Amirul Mu'minin, laqad asabatna sinin daqqatil 'azma, sar al-'azm nahif, wa azabatil lahma wash-shahma ma baqiya.
وعندكم فضول أموال فأكرموا البلاد والعباد. قال أعطوا هذا الطفل 4,000 دينار. قال ردها على أسرتي وعوائلنا في البلاد، أنا لا أريد شيء، ردها على الناس. قال أعطوه 1,000 أخرى. قال ردها يا أمير المؤمنين عليهم. ما زال يستزيد حتى أعطاه، حتى رضي ذلك الغلام. Setelah itu si gulam yakni saat tolak al-mi'ah al-dinar 4,000. أولا 1,000 أعطاه 1,000 نعم. بعدين أعطاه 4. نعم. Jadi si anak tadi berkata setelah dipersilahkan minta apa saja, si anak menceritakan keadaan negaranya. Bayangkan anak kecil umur 7 tahun berkata, wahai khalifah, di negeri kami mengalami paceklik, kelaparan, krisis moneter, badan kami kurus, perut kami tidak berisi. Oleh karena itu tolong bantu kami. Kami akan meminta kepada Anda 4,000. نعم. 4.000 dinar. نعم. Berapa 4.000 dinar? 1 dinar 3.700.000. Kalau sekarang 1 dinar 3.700.000. ولا يزال يستزيد حتى رضي الطفل. أشرح يعني كم أيوة. دينار واحد يساوي. نعم جيد. الله أنت اقتصادي والله يا سيدي. نعم تفهم فورا. Jadi 1 dinar itu 3.700.000 dikali 4.000 الله. Silakan dikali شوف يا sendiri. سيدي. Marhaban. 14 miliar 800 juta. Itu yang diminta الله pertama. الله 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 يرضى Yang عنك. pertama diminta adalah 14 miliar 800 juta, 14,8 miliar. Yang diminta anak kecil, tahu apa anak kecil? Tapi ini anak kecil bukan anak kecil sembarangan. Akhirnya diberikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Berikan kepada anak ini, diberikan. Anak ini bilang, ini tidak untuk saya kasihkan ke keluarga saya dan tetangga saya yang ada di negeri saya di sana, jauh di sana. Ditambah lagi oleh Umar bin Abdul Aziz. Kalau begitu saya tambah lagi 1.000 dinar lagi, kalikan lagi berapa M? Sampai ditambah terus sampai sudah kebagian semua, tidak terjadi kelaparan. Seandainya sudah didistribusikan, baru anak tersebut puas, baru dihentikan pemberian. Seandainya anak itu terus minta, pasti oleh Umar bin Abdul Aziz akan diberikan, karena menghargai sebuah kecerdasan anak kecil tadi. الشاهد في الكلام والقصة أيها الأحبة حقيقة التربية لهؤلاء الأولاد. اليوم صغير سوف يصبح غدا كبير، اليوم طفل غدا شاب، بعد شاب رجل سيحمل المسؤولية والأمانة من بعدنا أيها السادة. فلا نقصر في حقهم، لأن تقصيرنا في حقهم تقصير في الأجيال القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكمال طاعته يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Rangkuman dari faedah cerita tersebut yaitu kita tidak boleh sampai lengah di dalam mendidik anak-anak kita. Jangan anggap pendidikan itu tidak ada artinya. Jangan anggap pendidikan itu tidak penting. Karena bila kita sudah meremehkan pendidikan untuk anak-anak kita, mereka akan bakal dewasa, jadi pemuda, dewasa, menjadi orang tua. Mereka akan membawa keadaan-keadaan di masa depan. Oleh karena itu, semoga kita ini menjadi orang-orang yang selalu perhatian terhadap pendidikan anak-anak kita dan diberikan generasi-generasi penerus yang gemilang. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Syukran lakum. Jazakumullah khair. Amin ya rabbal alamin. خلاص يلا.